Sini mantai mana nama ke odai bina chung khayo midday meal কর্মীদের ন্যূনতম বেতন 18,000 করতে হবে 10 মাসে পরিবর্তন 12 মাসে করতে হবে পেনশন চালু হিসাবে মিডডে মিল কুকাম হেল্পারকে পেন চালু করতে হবে মিডডে মিল কর্মীদেরকে ছাঁটাই করা চলবে না পূজা ভ্যাকেশনের সময় বোনাস দিতে হবে মিড ডে মিল কর্মীদের প্রতি মাসে বেতন প্রদান করতে হবে অনিয়মিতকে নিয়মিত করতে হবে এবং মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাদেরকে নজর রাখুন তারা শুধু আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার তাদেরকে দেবার জন্য তিনি আমাদের জিষ্ণু দেববর্মা স্যার তাদেরকে এবং সুরেন্দ্র চৌধুরী স্যার উনি বলেছেন পূজার ভ্যাকেশন তাদেরকেও আমরাকে দিতে হবে দিবেন কিন্তু আমাদেরকে মিড ডে মিল কুক কর্মীদের কথার কিচ্ছু বলিনি তিনি তাদেরকে এই আন্দোলনে দেখিয়ে তিনি আমাদেরকেও লক্ষ্য রাখার আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী এবং জিষ্ণু স্যার আপনারা আমি অনুরোধ সকল হাত মিলিয়ে তিনি হাত মিলিয়ে আমরা শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী স্যার আপনাকে আমরা মিড ডে মিল কর্মী হিসাবে অনুরোধ তিনি আপনার কাছে আমরা একদিন পৌঁছতে পারি না কিন্তু জানে না স্যার তিনি আপনারা দয়া করেন আমরা এই 50 টাকা দিয়া আমরা সংসার আমরা কোনোদিন চলতে পারবো না আমাদেরকে ছেলে মেয়ে আমরা দীক্ষা থেকে আমরা বড় করতে চাই তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে স্যার আপনারা দয়া করেন আমাদের মিড ডে মিল কুক হেল্পারকে অতি সত্ত্বর তাড়াতাড়ি আমাদেরকে নজর রাখুন এবং এর সাথে সাথে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনিকে আমি অনুরোধ করছি স্যার আপনি ঝাড়খণ্ড রাজস্থান উড়িষ্যা জম্মু কাশ্মীর উনিকে কেউ বলেছেন 3,000 টাকা কেউ বলেছেন 4,000 টাকা কেউ বলেছেন 2,000 টাকা এইভাবে আমরা একটা দেশি নিউজ চ্যানেলে আমরা দেখতে পাই কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথাগুলো উনি কিচ্ছু বলছি না আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথাগুলিও সব নিউজে এই মিড ডে মিল কুক হেল্পারে তিনি বলার জন্য অনুরোধ করছি তাই এবং আমাদের এই রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী এবং ডাইরেক্টর প্রযুক্তি ডিভিশন এবং জেলাতে মানে শিক্ষা অধিকারীরা এই কথাগুলো মানে বেতন বাড়ার জন্য একটু সিদ্ধান্ত করার ইমিডিয়েটলি করলে কারণ খুব তাড়াতাড়ি ভালো হবে তাই এই কথাগুলো আমি দুই একটা কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি নমস্কার স্যার ini ojago sini campur ni jara sini mid day meal cook company sini সংগঠননি ingkorok নির্ধারক ভাই বড় ভাই সবাইকে sini পদবিল সাবডিভিশননি mid day meal cook company meeting বড় ভাই সংগঠন ভাইরিকা ओमफ्राय निन सिनमों ओमफ्राय ani simung gangke birkumar deborma निन डिजिनेसन नंगो तामो नवरन ने ani mung hingkai birkumar deborma ani mobile number hingkai 9863852726 o number je nai tongnai khobor news ani khajen takukde bukuksang norok o number tuyui norok call khaidi norok bo omo haike sing haike andolon ongkhonani bagai hingkai o number call khaidi khajen takukde bukuksang Thaching Saka 9863852726 tai khoroksa chini takuk tongo Chittoranjan Deborma 7005010503 o number bo niro call khaikengke chini সংগঠন le kurung mannai jara chini school mamai songtonarok borok kurung mannai tai जों tabuk rajya sarkar no tebo koina musungo जों 1500 টাকা bai जों bahai ki chini songchone cholinai chini bosana जों bahai ki porinai जों aboni bagino agi
বাম আমলनि 25 বছর আমল বরক 900 টাকা প্রথম খাইকা আবন পরে 1600 টাকা খাই जोंना रोखा मोट सर्वमोट ताबुक जराते 1500 টাকা চিনি মিড ডে মিল কুকারক বুড়ি এবং সেলা মাनै दङ फियाबा आबो 10 मास हिरियो ताइ 2 मास रिया ताइ 2 मास टांगिरिया आबो जों साइमानिया जोंना सानाबो नाय आइएस र आबो हाय आबोनि बागैनो जों साका प्रति मास जोंनो जे मिड डे मिल कुकारकनो 18000 टाका खाय लाइरनो नांनाय चिनि दाबि आबो हाय ओंखाय आबोनि बागै साका जों साका प्रति मास 10 मास या 12 मास खलाय जोंनो सरकारि हिसाबै प्रति मास चिनि एकोनो दाइरनो नांनाय ओंखाय चिनि जे हापां ताक बर्तमान बिजेपि आइपिएफटी जो सरकारनि আমলো जोंनो एक पैसा एक नया पर्यंत जोंनो रेनाइया शिक्षा मंत्री जों आबोनो साना मोसंगो आं साना मोसंगो शिक्षा मंत्री के আমাদেরকে বলতে হবে শিক্ষা মন্ত্রীকে আমরাকে তার কাছে বার্তা পৌঁছাতে চাই কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী তিনি চুপচাপ বয়ে রইলেন তিনি শিক্ষামন্ত্রী তিনি এডুকেশনের সমস্তগুলো বার করতে তার কাছে তিনি আমাদের মেয়েদের কুকাম হেল্পারকে তার কোনো চুকি লাগে না গায়ে লাগে না আমাদেরকে এমনি শূন্য হিসেবে মানে রেখে দিলাম তিনি তাদেরকে আমি বলতে বাকি जोंनो साया जों दिनै आबोनि परिबर्ते चिनि मिड डे मिल कुकाम हेल्पारनि बागै जों दिनै दाबि कायसा माने आन्दोलन अंखना बागै जों अमाय कमिटि माख्लायका ओंखाय 2006 हमखांखाय चिनि खाद्य तालिका माने खाद्य तालिका हिसाबै फाइका ओंखाय ते मिड डे मिल कुकारकनो तेबो सामुं बारिका ओंखाय सामुं बारिखाय तो चिनि हाजिरा बारिनो नांनाय ओंखाय हाजिरा बारिखौ जों बाहायखै चलिनाय मिड डे मिल कुकारकनि कारण बिनि परिबार दङ बोसा दङ बुतै दङ बिनि बोसारक भबिष्यत लाइफ सोना नांनाय आबोनि बागै जों अ मिड डे मिल कुकारकनि सम्बन्धे तुइनो जों दिनै बरकनि बेतन 18000 के सरकारनि थाने जों कयमुंग्लाय जों बरकनो दिबो ताइ साव आबोनि बागैनो जों जुदि अमा हाइके चिनि दाबिनो जुदि बरक जुदि चिनि दाबिनो नुगै मिडियानि बिसिं नुगै बरकनो वानसुक्तुन चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री तिनो दाबिनो बरक ग्रहण खाने नंथुन जों दिनै अमा हाइकेनो যত জায়গাও তাম চাম্পার ব্লক নুন তামনি খয় ব্লক নুন নিনি তাম তেলমুরা ব্লক নুন নিনি কলমপুর ব্লক নুন পদ্মবিল ব্লক নুন নিনি হেজমারা ব্লক নুন কিলা ব্লক নুন নিনি अंक मोहनपुर ब्लक नुन गोबां सारा त्रिपुरा ब्लक जों आमहाके आन्दोलन खायनाय चिनि आन्दोलन बृहत्तम आन्दोलन जों ते थुइ दंलिया जों ते मुकुमुइ दंलिया जों ताबुक दिना आस्ते आस्ते जों साव हर जों साइरेनाय जों सरकारनि थाने आबोनि बागैनो चिनि मिड डे मिल कुकानफोराव ताबुक जतन चांगरि खाजाक अंखनानि बागै जों ते आसुक दंलिया आबोनि बागैनो जों माने ताबुक जों ब्लक वाइज खायमानि परे चिनि साब डिभिजन आइएस आबोनि परे चिनि डिस्ट्रिक्ट आइएस आबोनि परे जों थानाय एसडीएम आबोनि परे जों डीएम आबोनि परे लास्ट के चिनि राज्य पुरो जत समग्र ब्लक नीति जों राज्यनि मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्रीनि भवनाव जों थाङो दाबि थिसानाय दाबिनो चिनि दाबि दाबिनो चिनि शक्त दाबि दाबिनो चिनि मानथायनि दाबि दाबिनो जों तिनो बृहत्तम आन्दोलन खायनाय नंगौ मिटिं तिन बजा खलाय जाखा चिनि मिटिं का तिनि माराहादुक हाई स्कुलनि नखलाव जों तिनि मिटिं आसुलायका इंगार मिटिं बियां नि बरक साफाय सबायगोन मिटिं फाइ मानजा फैका माराहादु स्कुल तुलाबारि जेबी स्कुल पुरान्टी हेसिं हाई स्कुल मोगलाम इसेसदार हाई स्कुल वारेंटो जेबी स्कुल नलुं जेबी स्कुल ओंखाय बरमाइदन हाई स्कुल ओंखाय आथाइबारि हाई स्कुल ओंखाय आमपुरा हाई सेकेंडरी स्कुल फाल्गुना जेबी स्कुल ओंखाय ते वानदलुं हाई स्कुल ओंखाय आबन परे दुलालिया जेबी स्कुल Uilano ini hai sabojak sini media person dong no, tai bono belake sari kam hambaya paro, tai orang hai manjak panai sini hasal gana tai sampa amatai baisong basisong kumusong dada song menaisong jotonono aneka kapur hambaya paro, kukam help ani enggak sing tino oro मारहादुक स्कुल मातो कैसा नखलाव आसुकलायका दाबिनो आसुकलायमानि परे जों दाबि सनो कैसा दाबि नारखा दाबि इंखा मिड डे मिल कर्मीदेर न्यूनतम बेतन 18000 माख्लायनाय
তাই 2 নম্বর দাবি সনকা 10 মাসনি পরিবর্তে 12 মাসনি বেতন সঙ্গে নাंगनाय আবনি জাগলংকা 3 নম্বর পয়েন্টকা পেনশন হিসাবে মিড ডে মিল কুকারকनो पेंशन खाई मारनाय 4 नम्बर दाबिंका मिड डे मिल कर्मी रखनो साथै खाई मानगलाक 5 नम्बर दाबिंका फुजा भेकेशन समय फुजानि समय जोंनो फुजानि बोनास मारनाय मिड डे मिल कर्मी रखनो प्रति मास बुरुम बुरुमनो बंगनि बेतन बैंक हाबि मारनाय 7 नम्बर दाबिंका नियमित अनियमित नियमित खाई मारनाय आबुनि यागलो दाउकेबो कक साथायख्लायो पुइलानो जों 2002 एवं 3 आबुनि मूल्यनि हिसाबे प्राय चिनि मिड डे मिल कर्मी रक संलायते अमहायते संलाय फाइका किन्तु आफुरु मात्र खेचरी सिमी संलाय टंलाय जों जत चिनि मिड डे मिल कर्मी रक किन्तु अमहायके समंग ताबुक जरा 2022 जोंनो कुनो सरकार अमहायके हेल्प खालामनो बागै जोंनो साया जों दिनै आबुनि परिबर्ते चिनि मिड डे मिल कुकाम हेल्प रंनि बागै जों दिनै दाबि कायसा माने आन्दोलन अंखना बागै जों अमहाय कमिटि माखलायका ओंखाय 2006 हमजोंके चिनि खाद्य तालिका माने खाद्य तालिका हिसाबै फाइका ओंखाय ते मिड डे मिल कुकारकनो तेबो सामुं बारिका ओंखाय सामुं बारिखायथ' चिनि हाजिरा बारायना नांनाय ओंखाय हाजिरा बारायखौ जों बाहायखै चलिनाय मिड डे मिल कुकारकनि कारण बिनि परिबार दङ बोसा दङ बोतै दङ बिनि बोसारक भबिष्यत लाइफ सोना नांनाय ओंखाय आबुनि बागै जों मिड डे मिल कुकारकनि सम्बन्धे तुइनो जों दिनै बरकनि बेतन 18,000 के सरकार थाने जों कयमुंग्लाय जों बरकनो दिबो तै साव ओंखाय आबुनि बागैनो जों जुदि अमहायके चिनि दाबिनो जुदि बरक जुदि चिनि दाबिनो नुगै